नमस्कार फ्रेंड्स, चलतु आज केतोटी बड़ खबर उपरे नजर पकेबा। जुक्त 2 परीक्षा खाता आज सर प्रथम पर्याय मूल्यांकन। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE द्वारा परिचालित जुक्त 2 परीक्षार प्रथम पर्याय खाता मूल्यांकन प्रक्रिया आज शेष होब। खाता देखा मोट 6500 शिक्षक नियुक्ति होइछन्ति। ऑनलाइन माध्यम 2800 शिक्षक खाता देखुथिबा बेले ऑफलाइन रे 3700 जन देखुछन्ति। सेपटे आसंता 4 रु 15 तारीख पर्यंत द्वितीय पर्याय मूल्यांकन हेबो। एथिपाई प्राय 4000 शिक्षक खाता देखा नियोजित हेबे। चलित वर्ष 3,86,250 जन छात्र छात्री परीक्षा देइथिले। तेबे विज्ञान और वाणिज्य विभागर खाता ऑनलाइन माध्यम देखा जाउछि एवं कला और धंधामूलक शिक्षा मूल्यांकन ऑफलाइन रे हेउछि। निर्धारित समय सुधा मूल्यांकन प्रक्रिया शेष करी मे 15 मध्य फल प्रकाश करने को परिषद लक्ष्य रखिछि। चलित वर्ष गोटे दिन में कला विज्ञान वाणिज्य और धंधामूलक परीक्षाफल प्रकाश पाइबा नहीं पूर्व सूचना दि जाइछि। परवर्ती अपडेट रोछि स्मार्टफोन मायारे बाया। परिबा बदल रे फ्रिज रे पिला को रखीदेला माँ। स्मार्टफोन आम जीवन एक अंग पलटि जाइछि। एपरी फोन रे कथा होई माँ निज पिला को फ्रिज रे रखी भूली जाइछि, जार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेबारे लागिछि। वीडियो रे जणे महिला फोन रे कथा हेउछन्ति, पाखरे तांकर छोट छुआटी खेलुछि। कथा होई होई से परिबा काटिबारे व्यस्त अछन्ति। कथारे से एते मजी जाइछन्ति जे पिला कथा पूरा भूली जाइछन्ति। परिबा काटी से फ्रिज रे रखिबा परिवर्ते पिला को फ्रिज रे भर्ती कर दैछन्ति। तेबे आश्चर्यर कथा हैला पिला कथा से संपूर्ण भूली जाई कथा हेबारे लागिछन्ति। किछि समय परे महिलांक स्वामी आसी पिला विषय पचारिबारु से चिंतित जणा पडुछन्ति। एथिसह पिला न मिलिबारु से कांदिबा आरंभ करदेले। एहा परे पछरु किछि शब्द सुनी व्यक्ति जनक फ्रिज खोलिबा परे पिलाडी फ्रिज रे थिबा देखिबाकू पाइथिले। तुरंत से फ्रिज रु पिलाटी को बाहर कर देइथिले। तेबे पिलाटीर कौनसी असुविधा बा क्षति होई नाही। घटनार समस्त दृश्य सीसीटीवी रे कैद होई जाइथिला, जहा कि एबे भाइराल हेबारे लागिछि। परवर्ती अपडेट रोछि 112 आसन रे प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। 2024 निर्वाचन पई 112 जन विधानसभा आसन रे प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। बड़का 35 आसन रे बीजेपी प्रार्थी घोषणा करि नाही। बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइथिबा अनेक नेता को प्रार्थी करिछि बीजेपी। परवर्ती अपडेट रोछि ओडिशा विधानसभा पई प्रार्थी घोषणा कला कांग्रेस। विधानसभा पई 50 प्रार्थी ना घोषणा कला कांग्रेस। नुआपड़ार लढ़िबे पीसीसी सभापति शरद पट्टनायक। सेहिपरि 8टी लोकसभा आसन पई मध्य प्रार्थी घोषणा करिछि कांग्रेस। परवर्ती अपडेट रोछि 2 जिलापाल 5 एसपी और जड़े आईजी को तुरंत हटाइबा को निर्वाचन कमिशन निर्देश देइछन्ति, जहा केन्द्रापड़ा आईजी को हटाइबा को निर्वाचन कमिशन को निर्देश। सेहिपरि कटक जिलापाल विनीत भारद्वाज, जगतसिंहपुर जिलापाल पारुल पटवारी, अनुगुड़ जिलार सुधांशु शेखर मिश्र, ब्रह्मपुरु सरवण विवेक, खोर्धारू किशोर बनुथ, राउरकेलारू मित्रभानु महापात्र, सुंदरगढ़ कंवर विशाल सिंह एवं केन्द्रांचल आईजी आशीष कुमार सिंह को तुरंत दायित्व हटाइबा को निर्वाचन कमिशन निर्देश देइछन्ति। परवर्ती अपडेट रोछि सरकारक निष्पत्ति सकाळुआ हेबो अंगनवाड़ी। राज्य में लगी रही ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार आज एक बड़ निष्पत्ति ग्रहण करिसन्ति। ताहा हेला एणिकी राज्यर सबु अंगनवाड़ी सकाळुआ हेबो बोली कहिसन्ति। अंगनवाड़ी गुड़िक सकाळ 7टारू दिन 11:30 जाए चलिबो। एने महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रोछि 3 मास कलबल करिबो ग्रीष्म प्रवाह। एप्रिल रु जून मध्य देश में साधारण निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। तेबे प्रचार अभियान घमाघोट ठारू पाणीपागर ताती आहुरी बढ़िबो। 3 मास धरी ग्रीष्म प्रवाह लोकंकु कलबल करिबो। अस्वाभाविक पाणीपाग जोगु ओडिशा समेत 8टी राज्य में यार प्रभाव सर्वाधिक रहिबो। ग्रीष्म ऋतु रे ग्रीष्म प्रवाह स्वाभाविक भावे 5 रु 8 दिन रही थाए, किंतु चलित वर्ष यार अवधि बढ़ीजिवो। सेहिपरि ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश,
ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ 10ରୁ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି। ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଲିଙ୍କନ 2014ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କର୍ପୋରେଟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆରପାରିରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ। ପରଲୋକରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଛୋଟରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଖୋଲିବ ବାର। ମହିଳା ନେତାଙ୍କ ଏମିତି ଘୋଷଣା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଗରିବ। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚିମୁର ଗାଁର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପନିତା ରାଉତ ଯଦି 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ହ୍ୱିସ୍କି ଏବଂ ବିୟର ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମାନବିକତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବନିତା ରାଉତ ତାଙ୍କ ଗରିବ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଏଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବିୟର ବାର୍ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ, ବରଂ MP ପାଣ୍ଠିରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱିସ୍କି ଏବଂ ବିୟର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ।